আমরা গাঁর তারে তুই বিশ্বাস করিস না। তালকাইয়া তাল খানা করেন অতটুক বেইমানিতা। যতদিন তোর কাছে টেকা আছে অতদিন কাকা কাকা কাকা। যেদিন তোর কাছে টেকা শেষ হয়ে যাব এদিন বগা বগা। ওই মদন আর কাকা দুইটা এক হয়ে গেছেন রে ভাই, ওখানে আমরা ফেটো লাট পড়বো। তারে জেসা হলে না নি কোনো একটা খেওরা লাগাইয়া না নিও তারে আগলা করা লাগবা, নাইলে আমরা চলা মুশকিল হয়ে যাব। দুইটা খানো বর্তমানে খানো তো কাও অনু বাগানও বইছে। চলো ও ভাই বাগানে দিয়ে হামাইয়া ঢুকে যাই। লাগলে সাফরে বিশ্বাস করি লাইছে ওইলে ইতারে বিশ্বাস করিস না। তোর কথা ইয়া আমার টাইম কইবা, আমার কথা ইয়া তোর টাইম কইবা। ও যা তোর বদমাশ। हम 2 दिन के भूत पा लिया है। वो लोग पैसा के कौर में घुरता है। मैं एक स्टिंग खरीदता है तो वो लोग जाप्ता मार देता है। मैं समझ गया वो लोग पूरा राइट कोश है। ओए तुम एक बात सुनो ना, वो लोग ना तुम्हारे साथ क्यों घूमता है जानते हो? तुम्हारा बीबी है ना, बीबी के लिए घूमता है। हमारा तो पास बीबी नहीं है ना, इसलिए वो लोग हमको ज्यादा दोस्ती नहीं करता है। तुम्हारे को अरेकटा बात बोलेगा, हाँ तुम दिल में मत लोगो। ओ वो लोग है ना, वो लोग बोलता है मदन का बीबी बहुत जास्ती है। মাদার জাত